Good morning guys sa inyong lahat. Dito guys, meron na naman akong lulutuin guys na salad. Ayan na po guys. Meron ako pong tinimplahan na suka, matis, buyas, at saka paminta, at saka magic sarap o bitchin. Yan, pwede yan. Okay guys. Yan. At saka po, ito yung talbos ko nga. Yan, talbos ng kamote. Yan guys, sarap yun guys. Ngayon guys, timplado ko na yan guys. May suka na. Ayan. Ayan guys, timplado ko na yan guys. May asin na, may bitchin, may yung asin, saka matis, sibuyas, luya, bawang. Ayan guys, ilagyan ng bawang guys para mabango yung guys, yung sausawan o salad. Ayan guys, saka paminta. Ayan, ngayon guys, ititimpla ko na guys para masarap guys. Tandaan ko na guys. Ayan. Ayan guys, ito guys, i-topping na natin para maganda ito guys. Ayan, lagyan mo ito guys. Ayan guys, sarap guys. Ayan guys, tapos na yung salad. Ilagay ko na yung kamatis at saka suka. I-topping ko na guys para maganda. Ayan guys, timpla ko na ngayon guys. Timplado na yan guys. Yung napakasarap yun guys. Yung sarap ng sausawan ko guys pag may pritong isda, inihang isda. Ayan guys, taob ng lamisa yun guys. Ayan, masarap. Tikman ko guys. Masarap. Ang sarap. Ayan guys, tapos na guys. Ito ang ating video guys. Ito na tapusin kasi maraming salamat. Subscribe nyo ako guys, like nyo. Yan guys, tapos na ang finished product. Bye bye.